الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذا أعتذر عن هذه الإطالة نظرا لكثير من الأشياء والخصوصيات، أعتذر مجددا. إذا فلنبدأ على بركة الله. إذا لاباج 19 أول شيء راح نقرأ لكم النص ونشرحوه ومن بعد نتعرفوا على les indicateurs de temps et de lieu. Dans le cadre des efforts visant à protéger l'environnement et la santé publique, une campagne de sensibilisation au tri sélectif des déchets a été lancée cette semaine à travers 34 cités de la capitale. Le but de cette campagne est de faire prendre conscience aux citoyens de l'importance du tri sélectif, des ordures ménagères et du respect des horaires de collecte de 19h à 22h. Dans le cadre des efforts visant à protéger l'environnement يعني في إطار المجهودات المبذولة لحماية البيئة l'environnement هي البيئة والمحيط et la santé والصحة publique العمومية والصحة العمومية une campagne de sensibilisation بمعنى أنه حملة توعية au tri sélectif للفرز tri sélectif هي فرز des déchets فرز النفايات a été lancée أطلقت cette semaine هذا الأسبوع à travers 34 cités على نحو 34 حي de la capitale تاع العاصمة. Le but de cette campagne هدف هذه الحملة est de faire prendre conscience يعني التوعية aux citoyens توعية المواطنين citoyens de l'importance de tri sélectif على أهمية أهمية فرز هذه النفايات des ordures ménagères يعني النفايات المنزلية et de respect des horaires de collecte يعني واحترام مواقيت الجمع يعني من 7 حتى 10 تاع الليل بمعنى أنه داروا هذه الحاويات والحاويات هذه كل حاوية فيها البلاستيك وحاوية فيها الزجاج وحاوية فيها الورق يعني باش تسهل عملية الاسترجاع وأيضا إخراج عملية النفايات يكون من 7 ل10 تاع الليل يعني باش ما تكونش كاين خلط في هذه النفايات. إذا إن شاء الله يكون النص مفهوم. Les questions. Quel événement est rapporté dans cette brève؟ كنا درسنا البغيف هي عبارة عن موجز بدون عنوان ولا فقرات. إذن quel événement est rapporté dans cette brève؟ La première. إذن une campagne de sensibilisation au tri sélectif a été lancée à travers 34 cités de la capitale. إذن هذه l'événement يعني الحادثة واش صرا أنه حملة توعية لفرز النفايات التي أطلقت في 34 حي من العاصمة. Quand et où متى وأين cet événement a-t-il eu lieu يعني وقتاش صرات هذه وش من وقت وأين. إذن deuxièmement cet événement a eu lieu dans 34 cités d'Alger يعني صرات في 34 حي من الجزائر durant خلال la semaine خلال هذاك الأسبوع qui précédait le 16/10/2017. الارتيكل كنت ترجع للنص اللي قريناه تلقى في الأسفل تاعو 16/10/2017 بمعنى أنه في خلال أسبوع هذا تاع هذا التاريخ. Troisièmement, souligne dans le texte le lieu et le moment de déroulement de cet événement. بمعنى أنه قال لك سطر في هذا النص المكان والزمان تاع الحوادث تاع الحادثة هذه اللي كنا درسنا عليه يعني توعية المواطنين. إذن بالرجوع إلى النص أول شيء عندنا cette semaine هذا عبارة عن سيتي يعني زمن à travers 34 cités de la capitale يعني هذا عبارة عن زمان CCL. الحين تعرفوا عليهم أكثر فأكثر إن شاء الله. J'analyse. Quelle question as-tu posé pour retrouver l'indicateur de temps؟ يعني وش من سؤال نطرحوه باش نوجدوا مؤشر الزمن. إذن السؤال هو on pose la question quand متى. إذن on pose la question quand. Deuxième, quelle question
as-tu posé pour retrouver l'indicateur de lieu؟ واش من سؤال نطرحوه باش نتحصلوا على مؤشر المكان، يعني le lieu هو المكان. إذا on pose la question où. أين؟ On pose la question où. Supprime ces indicateurs de temps et de lieu. يعني قال لك امحي هذه المؤشرات تاع الزمن والمكان. La phrase a-t-elle toujours un sens؟ يعني la phrase مازال عندها معنى؟ Bien sûr que oui. إذا oui, la phrase a toujours un sens. ديما الجملة عندها معنى. مام تمحي المؤشر الزمن أو مؤشر المكان. لكن mais elle manque de précision. يعني الجملة عندها معنى لكن يخصها الدقة. يعني ما عندناش مكان وما عندناش زمان. Quatrième question. Quel est le rôle de ces indicateurs de lieu؟ ما هو دور هذه المؤشرات يعني تاع المكان والزمن de lieu et de temps dans un article de presse. L'article de presse هو المقال الصحفي. إذن ces indicateurs permettent اسمح لنا de situer les événements dans un lieu باش نديروا الأحداث في المكان تاعها et un temps précis وفي زمن مدقق أو محدد. إذن هذا بالنسبة للأسئلة الأربعة. ركز معايا في هذه القاعدة. Les indicateurs de lieu اللي سميناهم CCL et de temps اللي سميناهم CCT sont très importants. علاش مهمين؟ Lorsqu'on rapporte un fait يعني لما نجي نحكي على حادثة ils permettent de situer les événements dans un lieu. يعني تخلينا أن نديروا الأحداث هذيك نديروا لها مكان يعني où أين et un moment précis ولحظة مدققة أو مفصلة اللي نسألوا عليها بالسؤال quand. Exemple. Quand a été lancée cette campagne وكتاش أطلقوا هذه الحملة cette semaine هذا الأسبوع. إذا هذا عبارة عن واش؟ عبارة عن CCT زمن. Où s'est passé l'événement وين صرات أحداث هذه à travers 34 cités de la capitale يعني صرات في هذه 43 حي. إذا هذا عبارة عن CCL. أظن أن الفكرة قد وصلتكم إن شاء الله. إذا نمر الآن إن شاء الله إلى الصفحة 20 la page 20. إذا فلنبدأ على بركة الله. Relève dans les phrases suivantes les indicateurs de temps et de lieu. يعني خرج لي وراهم les indicateurs de temps CCT ou les indicateurs de lieu اللي هما CCL. Un bateau de croisière s'est échoué près des côtes italiennes en janvier 2012. Un bateau de croisière بمعنى أنه سفينة سياحية يعني رسبت أو يعني ما كملش طريقها حبست أو غرقت près des côtes italiennes بالقرب من السواحل الإيطالية en janvier 2012. إذن près des côtes italiennes عبارة عن CCL يعني مكان en janvier 2012 عبارة عن CCT اللي هو عبارة عن زمن. إذن باش نقلص الكتيبة فقط راح ندير بالأحمر هما CCL وبالأزرق هما CCT. L'été passé الصيف اللي فات إذا عبارة عن CCT. De terribles incendies بمعنى حريق رهيب ont ravagé les reliefs montagneux de la région de Blida. Ont ravagé بمعنى أتلف وخرب les reliefs montagneux de la région de Blida. بمعنى أنه الجبال أو المناطق الجبلية اللي في بليدة. إذا هذه la région de Blida عبارة عن واش؟ عبارة عن CCL اللي هو مكان. Des chutes de neige بمعنى تساقط الثلوج ont perturbé يعني أعاق la circulation automobile يعني حركة السيارات sur plusieurs axes routiers على عدة محاور تاع الطرق. هذه المحاور الطريقية de la ولاية de Sétif بمعنى في ولاية سطيف. إذن أول شيء عندنا plusieurs axes ou bien plusieurs axes routiers de la ولاية de Sétif هي CCL عبارة عن مكان. إذن كان هذا بالنسبة للتمرين الأول. نمر الآن إلى التمرين الثاني. Complète le texte par des indicateurs de lieu et de temps pris dans la liste suivante. أعطونا هذه la liste نكملهم في الفراغات التالية. Vers l'hôpital d'Al-Harrouch إذا باتجاه مستشفى الحروش. Non loin de la localité de عين بوزيان يعني ليس ببعيد من مكان عين بوزيان. Plus tard فيما بعد sur la RN هو route nationale numéro 3 بمعنى الطريق الوطني رقم 3 près de Skikda بالقرب من سكيكدا lundi soir الاثنين مساء. إذن 9 personnes ont été blessées 9 أشخاص جرحوا. وكتاش جرحوا؟ إذن lundi soir الاثنين مساء dans un carambolage provoqué في اصطدام أو في حادثة
provoqué par un semi-remorque non loin de la localité de عين بوزيان. كمل أنا لأنه الفراغ هذا ما يكفينيش. non loin de la localité de عين بوزيان. يعني الحادثة هذه ما صارتش بعيدة على المكان تاع عين بوزيان. les personnes blessées الأشخاص المجروحين dans cet accident في هذه الحادثة survenus précisément يعني صرات بالضبط sur la route numéro 3 la route nationale numéro 3 ont été évacués يعني نقلوا يعني الأشخاص المجروحين وين نقلوا vers l'hôpital d'Al-Harrouch إلى مستشفى الحروش. Ce n'est que plus tard فيما بعد que les éléments de la protection civile sont arrivés sur les lieux de l'accident. يعني les éléments de la protection من الحماية المدنية وصلت إلى مكان الحادث. وقتاش وصلت فيما بعد. Troisième, complète ces phrases par des indicateurs de temps et de lieu de ton choix. يعني راح نزيدوا هنا CCL و CCT باختيارك. إذا la coupe du monde de football se déroulera يعني راح تصرى وقتاش راح تصرى؟ تصرى في 2022 الجاية إن شاء الله. إذا en 2022 وراح تصرى في قطر إذا au Qatar. Notre établissement organise une sortie. مؤسستنا نظمت خرجة. وين الخرجة هذه؟ au théâtre régional محمد طاهر يعني إلى مسرح الوطني محمد طاهر. La météo prévoit des chutes de neige يعني الأحوال الجوية توقعت سقوط الثلج وين؟ sur les montagnes de شريعة على جبال الشريعة. Un tragique accident حادثة مروعة a eu lieu حدثت sur la route nationale numéro 1. إذا هذا كان بالنسبة للتمرين الثالث. نوصل إلى التمرين الأخير جيكري en fait المولد النبوي الشريف يعني باحتفالنا في المولد النبوي الشريف. un incident est arrivé à ton ami imprudent صارت حادثة لصديقك الغير حذر. rapporte cet événement en 2 ou 3 phrases يعني في جملتين ولا 3 en précisant le lieu et le moment يعني دير لي المكان والزمان تاع الحادثة هذا. إذا نقترح عليكم هذه الفقرة الصغيرة. J'étais avec mes amis dans le quartier. كنت مع أصحابي في الحي pour célébrer cet événement باش نحتفلوا بهذه المناسبة. l'événement هنا المناسبة تاع عيد مولد النبي الشريف. en allumant un grand pétard كما كان مدرسة صغار يلعبوا بالمفرقعات. en allumant un grand pétard وبإشعاله لمفرقعة كبيرة. pétard هي مفرقعات. mon ami Karim s'est brûlé la main أحرق يده. صديقي كريم أحرق يده. s'est brûlé la main. il a été transporté هو كريم a été transporté نقل aussitôt فورا à l'hôpital إلى المستشفى pour recevoir les soins nécessaires لكي يستلم العلاجات الضرورية أو الإسعافات الضرورية. إذا كان هذا بالنسبة للصفحتين هذا. اللي عنده أي سؤال يتركه في تعليق. أشكركم على مشاهدة الفيديو إلى الآخر. أكرر أسفي على هذا التأخير. سلام.